So yung mga katabagrabe, ito yung datin ng Brosco Bros. Gamit ng Brosco Bros. Ano yung datin mo na? Sala na agad. Ilag. Upper. Parang hirap na hirap ka. One to hook, upper. Upper, isa. One, two. Jump shot, hook, stick. Huwag kang huwag kang lumugulog sa akin. Like na. One, two. Oxygen, upper, stick. Body. Pala. Sit, sit. Hook, upper. One, two. Body. Sit, hook, upper, hook. Five. Jump sit. Ulit. Jump sit. Balik. Jump sit. Pagpag sa balikat. Apat. One, two, hook upper. Ilang. Layo. Jump. Layo. Jump. Lingon. Dalawang ka. Take hook. Jump. Drop. Huwag magmamadaling bumalik sa taas. Jump. Jump. Body. Panga. Ilawan ko. Go. Ilawan ko. Nice gloves. Jump sit. Balik sa depensa. Jump. Jump hook. Upper hook. Hook upper. Jump. Ilag. Layo. As pangarap. Amateur. Salam. Sit. Block. Salam. Hook. Salam. Salam. Upper. Go. Leg. Sini. Jump. Hook. 10 seconds. Isa. And round 2. Jab, straight. Upper yan. Upper, straight. Body. Yan, tatlong hook. 1, 2, 3. Isa. Body. Yan. Hardwork eh. Gansitok lang. Upper hook, straight. One, two. Nice set hook, straight. Bubunga rin yan lahat. Set hook, straight. 1, 2, hook, straight. 1, 2. Apat. Hook, upper hook. 30 seconds. Body. Hook, upper hook. Challenge. Tawa si Chris. Oxet upper. Ulit. Oxet upper. Nice. 10 seconds. Yeah, 10 seconds. 2, 1. Let's go. Parang hindi na ka makasuntok eh. Ano ko siya na? Parang hindi na ka makasuntok. Titirahin mo pa ba yan?